المتحف كما هو معروف يؤرخ للذاكرة، وهذه المرة الذاكرة تتعلق باكتشاف مادة البلاستيك ودخولها في حياتنا اليومية عبر أشكالها المختلفة. دخول المواد البلاستيكية كان بمثابة ثورة في حياتنا اليومية قبل أن تكتشف جوانبها السلبية الكثيرة. فكرة تجميع الأدوات والأشكال الفنية المصنوعة من هذه المادة راودت إحدى الشخصيات البلجيكية وقام بتجميع هذه المنتجات الفنية المصنوعة من البلاستيك على المستوى الشخصي لتنقل فيما بعد إلى متحف بالعاصمة الأوروبية بروكسل، ويدخل المتحف فيما بعد ضمن شبكة المتاحف الموجودة بالعاصمة الأوروبية، وأصبح زواره كثيرون من كل الأعمار يتجولون في أروقته للاطلاع على إحدى الحقب التاريخية التي مرت بها الإنسانية. Une espèce de production de masse dans les années 60, dans ces fameuses Golden 60s. Mais il est clair que 1973, la crise pétrolière, les plastiques c'est du pétrole, remet véritablement en cause cette première période des plastiques. Toutefois, on ne peut pas dire que le plastique disparaît. Et c'est véritablement l'histoire que nous racontons ici, qui ne s'arrête pas en 73, qui ne s'arrête pas dans les années 70. On fait du plastique jusqu'à aujourd'hui, et même aujourd'hui on fait... Il y a une réflexion même qui est loin d'être aboutie autour de plastique durable ou autour de résine naturelle, puisque le plastique est de la résine. الأشكال الفنية التي نراها صقلتها يد الفنانين لتقدم لنا كتحف رائعة طوعتها يد الإنسان من مادة البلاستيك، من كراسي وأواني منزلية إلى أشكال فنية معروضة في الساحات العمومية، هي من بين القطع الفنية التي يحتوي عليها هذا المتحف. الأشكال الفنية المعروضة في هذا المتحف تمثل المرحلة التاريخية التي تمتد من بين سنة 1960 إلى غاية سنة 2000 بكل تنوعاتها وأشكالها الجمالية. مادة البلاستيك ألهمت الكثير من الفنانين الذين استعملوها للتعبير عن أحاسيسهم وأفكارهم وإبداعاتهم، كما كان الحال مع مواد أخرى اكتشفت في أزمنة سابقة. C'est une découverte fantastique de toute ma jeunesse et de toute l'époque où le plastique était à l'honneur, et surtout toutes les couleurs vives qu'il y avait qui montraient une espérance, à contrario d'aujourd'hui où beaucoup est noir, gris par rapport au monde actuel. On retrouve le design et l'expérience humaine dans la technologie. J'ai voulu construire une maison utopique, l'utopie du tout plastique, où tout est dans ces matières, depuis la cuillère jusqu'à l'œuvre d'art au mur, la table, le lit, enfin la totale. Et ça a fait un concept qui est presque une installation d'artiste et que je revendique. Et c'est ce principe-là qui a convaincu les gens du musée de l'Atomium à Dain, Art Design Atomium Museum, d'acquérir la collection pour lui donner, au-delà de moi, une vie plus pérenne. متحف التحف الفنية البلاستيكية يزوره الكثير من الفضوليين للاطلاع على فترة تاريخية هامة من حياتنا المعاصرة، وعدد الزوار يضاهي 100,000 زائر سنويا. متحف يحكي للزائر وباستعمال تحف فنية رائعة وجميلة تاريخ البلاستيك منذ اكتشافه إلى الآن، والزائر يتأمل في جمالية ما صنع من هذه المادة التي أصبحت جزءا من حياتنا اليومية. الأخضر فرات لقناة الغد العربي من متحف البلاستيك بروكسل.